sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Okay. Ang katapusan, tudluan na ka. Tudluan ta. So ang tudlo tama dito simbahan. 'Di ba? Mo nang rason nga may da simba, kapila simba dinhi sa inyo. As may bib o kausa sa Domingo o kada Domingo. ang inyong pastor si pastor kuman pastor Tata. Mo to yung pastor so mo itong may Domingo na digud pwede ta pwede digud pwede absinon ang Domingo kay ngano nadit na ang tudlo kay tanan man gud ang gisgutan dito sa Biblia. Tumanon ang tanan kay siya magauban kanaw dinhi lang dili na dinhi kun dili ngadto gud sa walay katapusan man atong Tanan di ba gud nay? tanan. Unya kinahanglan gud niyang ipadayon gud nay nga pamaagi kay ngano man sumala pa sa Mateo 24:13 ang mula hutay hantod sa katapusan amulat maluwas. So yan ang nagtikang ka. Amen. Ay lang ka pa usap pag abot simbahan may mga tudlo nga baga bag-o pahay mo. Ha? Di man nato maanyo merit din kay daghan man. Pero obserbare lang kay ingo ang Biblia observe all things. So obserbare lang nay kay kung ang espiritu sa Ginoo mamuhat walay lisod nimo sa pagtuman kung ang Dios na agud sa imong kasing